Gde ste ljudi? Ovo je treća Minecraft preživljavanje. Ja malo irona. Pokupio sam u onom malom rudniku, samo da ne upadam to na glavu. Kokoške neću da ubijem, trebati mi. Ništa. Pokupimo što više stvari moguće. Ja sam zatrpao na zombije. Ne, ukaj. Nam je preko potrebno. Sutra očekujte isto epizodu. Ajde sa ovim dronom. Samo se to desi. Snimat ću na serveru uskoro. Čekujte i to. Još evo je evo ovdje su daj. Dosta mi je 46, pošto sam pak. Pa sad će nam trebati. Evo nas te. Ne, samo sam. Mislim da bude... Creeper, beži! Beži! Ojoj, glupi Creeper. Pomogao mi je da nađem iron, super. Hvala Creeper. Dobar si bio sad. Da me najdemo skepati. I bre, još jedan Creeper. Još jedan! Šta je ovo? Sezona Creepera. I tako je slušao. Još jedan! Ovdje spavnem negdje. Samo zombija. Nego strašno. Živi ovdje na mist. Samo da me ne
Точно Крипер издається. О, Інт. Он выжил. Ну тоже. Особенно мишень, да что миш Эндерман. О, бре, бежи! Бежи от мене, бежи! Любимся я. Доста сам бил пойти. 23 команды. О, я Прошлый эпизод высоко. Супер. Шанс. Лаку тогда не супер. Не могу сбегать. А, Крипер! Супер. Ваш супер. Циркус. Где я бил? Где я бил? Да, правда. Убедика. Бре. С вами латыш. Дрова. Надо справа. Приезжай. Теннис. Наловить пшеницу могла еще. Ну что ты сюда на один крав. И еще сорвал. Супер. А еще одну печницу. Что было? А, да. Сахарная кашина Да, да. Макао. Я беру куда начну крабить. Стало добро запать. Романос.